तो आज आम पार्लर स्पा करने आमर तनिषा पार्लर से बहुत बढ़िया स्पा कर। तो आज आम आसीचु पार्लर स्पा करने। पार्लर आसचु मार्केट रे अच्छु वर्तमान दीदी स्पा करी मु स्पा करी तो एंट्री करवा पार्लर भीतर को। वर्तमान पार्लर काम चली जोर शोर से। ये दीदी बस मुह देखा लाज कर मुहटा घोड़े दौरान। हाँ ठीक अच्छे कि मुहटा को आम जमी देखा आज ये चली कम नहीं दीदी आ देखनी। ये चली मोर चक्री रील दीदी दीदी लाज करी आखि जब लाज लगुच टे आखिटा खोलिया चेष्टा कर तो खोली पारना जेहेतु कौन हम ये दीदी चली चुट्टी सुखा कम चुट्टी सुखे सुखुआ कराई अरे शुण टे मुहटा तुम एत सुंदर मुहटा कहीं लुचौच कहल। अरे शुण न अरे शुण देख टे काड़ कौच अरे गोटे मु धरनी ऑफ कर दे। अरे शुण न शुण शुण ऑफ कर बस देखा एत टाइम जो मुहटा लुचि बस यहीटा बोलनी कि अपा घर हो गला ये समस्ते लाज कर भी मुह देखना। तो सेपटे कम चलती दीदींर पड़े आंके मोबाइल देखुन पड़े मु भिडियो करुँची। आनी बर्तमान दीदींर बहुत सुंदर चुट्टीटा मु मुह आड़े नेबिनी छानिया होनी तुम है के सुंदर है स्पा कला बहुत सिल्की देन स्मूथ स्मूथ चुट्टी हुआ। अरे वाह बहुत स्मूथ अच्छी बहुत बढ़िया लगुच। दीदी केते चुट्टी थिला जे
जाऊँ फाइनाली मुहटा फोन कर डाक दी मु पळेबी मोर ହେଇଗଲା ଚାଲିଛି ଦିଦିଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ହେଇଟାକୁ ଏବେ ଡ୍ରାଏ କରାହେବ ଶୁଖା ହେବ ଦେଖାଗଲା କେତେ ଥର ଯେ ଦିଦିଙ୍କ ମୁହଁଟା ତ ୟାକୁ କରୁଛୁ ହବ फोन कर आसो मुझे मना कर ना कौन ତ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବି ଅଛି ବା ହାଇ ଇଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ରହିବ ତ ଏଇଠି ବି ଚାଲିଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବସିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତନିଷା ଲେଡ଼ିଜ୍ ब्यूटी पार्लर ये समस्ते आसतु से बहुत बढ़िया करुँच आज पार्लर प्रमोट करदे तो चली ये बहुत ही वेराइटी मेकअप वगैरह सब कुछ माने सब किसी अच्छी देखते देखते आसतु समस्ते ये मोबाइल देखुं आई होप कि आपण मानक समस्त वीडियो भल लगे तो ये चली कम तो बुली बुली के वीडियो बनाऊे ये नहांती ये शोले पुणी मुह लुचे देले चल तो ये गोड़ हलाउन दीदी मुहटा टे काढ़ ना से लाज कर लाज सब चली कम मैडम झाड़ू कर चुट्टी जाक हाई कर एपटे बुलू ना अरे एपटे एपटे आस एपटे आसुन एपटे आस अरे आस एपटे आस एपटे आसुन नहीं सहीटा कौन हालिया ही बसी पड़े मिरर में पूरा देखा जाऊँगी चली समस्त कम एपटे दीदी कम चली हेयर कट ये मोर स्पा चली मोर स्पाटा टी देखा जाऊनी अवश्य जेहेतु तो मुझे वीडियो करुँची कौन कहले अरे शुणुन टे इंडिया रखीदी के बुझे तो देखिए कौन टे कौन से बस से लास्ट मिरर पूरा देखा एक्चुअली ये पार्लर हेड होती तनिषा कौन जे तनिषा लेडीज ब्यूटी पार्लर तो एते लोक को तांके सजाउछंदी टिके वीडियो रे आसे भाई एते लाज करछंदी हाँ ठीक है
ଏଇଠି ଚାଲିଛି ହେୟାର କଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ହଁ ହଉ ହଉ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଟିଂ ବି ଦଉନ ଲାଇଟିଂଟା ହବ ତାକୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାର୍ଲର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ କହିନି ହସିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହେୟାର କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ବସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ କଳା କୋଟ୍ ପକେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଏବେ ସ୍ପା ତାଙ୍କର ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ସମୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହଉନ ହଁ ହେଇଗଲେ ହଁ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଏଇ ଆଙ୍କେ ବି ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମଝିରେ। ହଁ ତମ ଚୁଟି ଯାକ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ଯାକ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି ନା ମାନେ ରହିଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ କରିକି ହେଲେ ଏତେ ଜୋର କ'ଣ କାଟୁଛି ମୋର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି କି हाय फ्रेंड्स तो फाइनाली आम रेडी आमर फाइनाल लुक केमती लगुच देख भल लगुच दीदी बस दीदी को ना दीदी एमती कर आम आसलु या पाखक भाईना डाकी ना मुह घोड़े दौरान लाज कर बर्तमान घर को जीवु घर जा पुणी यात्रा देखा जीवु यात्रा गले तुम लॉलीपॉप गोटे आणबू घर जा घर बहुत काम अच्छी सो घर गले गाड़ी जा घर गले गाड़ी टी शुणा आसो बाय कर बुली बाय कर वीडियो सब देखा ओके चलु घर को दीदी दीदी बर्तमान पैसा देवार व्यस्त अच्छा आम आसलु पार्लर स्पा करने बर्तमान आमर काम सब सरला स्पा है आम एवं घर को जावाई रेडी आमर आसुंच नापी आमको दीदी किणुंट लेपलिश चल देखा ये आमर तनिष्का कॉस्मेटिक स्टोर
ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି। ଦିଦି କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି? ତାହାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇଟା ହିଁ ଆଣିଥିବ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଥାକି ନେଇକି ଆଣିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ସେଠି କାମ କରିକି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯାତ୍ରା। ବାଏ। ସୋ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ମାର୍କେଟିଂ। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଓଏ ବିୟୁଟି, ତମେ ତମ ମୋବାଇଲରେ ଦେଲ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲକ୍ ଖୋଲି ଦିଅ। ଫଟୋ ସିନା ଉଠେଇଲନି। ହଁ ହଉଛି। ତ ତନିଷା ଆମର ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତିରେ କଲର୍ ନା ବହୁତ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ। ମୁଁ ଆଣିନି ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ନାହିଁ କେତେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତାର ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଲଗେଇ ଦେ। ତ ଦିଦିଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ଏଇଠି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାର୍କେଟ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଦିଦି ବୋଉଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ? ମାନେ ଏ କିଣା କିଣା ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇ ଏକାଥରେ ଦେଇଦିଅ, ସେଇ କଲର୍ଟା ଦେଇଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇବା, ଦେଖିବା ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କ'ଣ। ତନିଷା ଫୋନ୍ଟା ଧରି ଏପଟେ ବୁଲେଇବ ଦିଦିର ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ହାଇ ଦି ଯା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କିଣିବାର ପୁରା ବିଜି। ହଉ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ଗୋଟେ କିଲୋ ଦୁଇଟା ବି। ସୋ ସପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି, ସପ୍ର ନାଁ ତ ଜାଣିନି, ପାର୍ଲରର ନାଁ ହେଉଛି ତନିଷା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ଯଦି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କିଣିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସହିତ ଦୁଇଟା ଫ୍ରିରେ ପାଇବାର ଅଛି, ତ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ବାଏ। ଯାତ୍ରାରେ ତୁ ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ ଧରିକି ପଳେଇଗଲା ସେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ଯଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ? Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, come on, wild. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah.
what's going on behind them brown eyes. You're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. If I hadn't seen it with my own eyes, I wouldn't believe it, girl. I can't believe that you were mine. A little reckless at the right time. Your inhibitions, you set them all aside. I could get used to you taking my breath away, as long as you got more than secrets coming my way. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. Well, I think I know what's going on behind them brown eyes. You're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. Like to see a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. Ain't seen this side of you before. काउंटर चालू छी भैया स्टॉप. गली की देखो, गली 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 बसी पड़ो। केमिति चलेगा जीवन जान बाजी लगेगी हाथ छाड़ी की सारी छाड़ी की आगे छाड़ेगी बुलेट टिकट मार दिया